system. Yes. After that, it will move into the bladder, and then it will goes at the end of the urethra system, gitu. Yeah, and then notice that every of the kidney here, we have two kidney, right? The left and the right kidney. Every kidney consists of more than 1 million of nephron. Lebih dari 1 juta nephron in one kidney. So they do a very specific function, atau yang tadi kita bilang sebagai functional unit of urinary system. Jadi unit terkecil fungsionalnya itu kalau sistem perkemihan itu adalah si nefron tadi. Kalau di pernafasan adalah kalau di sistem pernafasan functional unitnya alveoli. Ya, alveolus. Kalau di sistem muskuloskeletal, the functional unit we call as sarcomer. Pernah dengar sarcomer? The sarcomer. Yeah, so this will have a very huge implication about the functional unit in the real function of its system. So actually, nanti I will talk about how they differentiate actually of the segment in our kidney. They comprises actually of 2 parts. Apa? Bagian yang namanya vascular component and tubular component. Jadi sebenarnya bagiannya ada 2 di ginjal itu. Ada komponen vaskular, ada komponen tubular ya di nefron tadi ya. Nah kalau sebagian Anda tahunya glomerulus, terus Bowman gitu kan ya, terus tubulus gitu. Sebenarnya both have a separate entity, different entity. Asalnya beda karena yang glomerulus is part of vascular component. Kemudian yang kapsul Bowman is the first part of tubular component. Itu ya. Nanti saya akan cerita just after this. But you have to know first how the kidney have their blood supply. Ya, tadi dari aorta, and then they go into renal artery here, and then they differentiate into segmental artery, kemudian masuk ke artery interlobularis, and then arcuate artery, ya, arcuate artery, the smallest here, ya, here as well, okay, and then cortical artery. Here in the cortex, tadi di bagian cortex, they call it cortical artery, and then after that they move into the nephron. Nah ini bagian dari nephron. Jadi blood supply in the nephron ini sudah masuk ke segmen nephron di bagian tadi di piramid ya. Jadi setelah cortical artery di bagian cortex, so they will move into afferent arteriole, and then they go into glomerulus. So that's why I say the glomerulus is part of blood supply or vascular component of the kidney. Jadi itu sebenarnya adalah sistem pembuluh. Ya, beda dengan tubulus. Tubulus itu kan apa? Tubulus is apa? Bahasanya Indonesianya apa kalau tubulus? Cup itu apa cup? Cup itu apa? Tabung. Yes, tabung berongga. That is tubulus. But glomerulus is a vascular part. Okay, after glomerulus, then they will move into afferent arteriole. Ya, jadi setelah darah masuk ke sini, ya kemudian difiltrasi di sini, Anda kenal di sini kan filtration site ya. Nah, ini akan dikembalikan lagi ke afferent arteriole, and then they go into peritubular capillary and vasa recta. Oke, kemudian nanti balik lagi seperti yang ini, cortical, arcuate, interlobularis, kemudian sampai ke inferior vena cava atau vena cava inferior. Berarti kalau vena cava inferior itu di mana? Dari mana? Dari atas atau dari bawah tubuh?
Dari bawah, Mem. Dari bawah. Dari bawah. Jadi vena cava tuh vena yang besar. Vena besar yang asalnya dari bawah tubuh. Ini biasanya dari paha nih. Dari paha itu ya. Itu berarti dia dari ginjal itu ke bagian paha bawah. Baru dia balikin lagi ke ginjal ke jantung. Masih ingat ya waktu bicara sistem sirkulasi, vena cava superior, vena cava inferior. Itu. Ya, jadi ini darah-darah yang berasal dari ginjal itu bertanggung jawab terhadap seluruh darah yang masuk ke jantung lewat vena cava inferior, vena yang bawah. Gitu. Oke. Okay. So this is type of the nephron that I said before. Seperti yang tadi I said, some of the part will be in here. You know this part, right? This is the most common type of nephron, which most of the tube or tubulus consists in apa nih? Bagian apa? Medullary part. Ya. Jadi Henle-nya ini pasah Henle-nya this is a very long. Ya, di bagian medula. This is what we call by juxta medullary nephron. Ya, tipe yang seperti ini berbeda dengan yang ini. This one cortical nephron we say, because most part of the nephron consists in the cortical part. Ya, biasanya cortical nephron like this will have a very slight Henle loop. Ya, Henle-nya tidak terlalu panjang. Oke, hanya sebagian kecil yang ada di bagian medula. Gitu. Ya, this type share different function actually. Beda nggak? Beda nggak fungsinya kira-kira? Beda nggak? Beda nggak? Beda sepertinya. Oke, sepertinya berbeda. Oke, let's discuss about the function. The first, remember I said the vascular version of the nephron. We start with actually here arterial afferent. Ya, arterial afferent. Afferent dulu ya. Ini dia efferent. Arterial afferent. Ya, ini nggak diperlihatkan di sini, nggak kelihatan. Ya, yang masuk ke glomerulus. Oke, so glomerulus function as fungsinya apa? Glomerulus Filtrasi. Filtrasi. Jadi arterial afferent fungsinya apa? Membawa tadi kan namanya sistem perdarahan ya. Membawa darah untuk difiltrasi di glomerulus, gitu kan ya? That is arterial afferent. Okay, and then after they filtrate into the glomerulus and then they move out into efferent arteriole. Nih, arterial efferent. Ya. Ya, ini udah difiltrasi masuk ke tubulus ya. The first section of the tubule is capsule Bowman or capsule Bowman. Ya, kapsul Bowman itu fungsinya apa? Apa fungsinya? Ini glomerulus, ini kapsul Bowman. Berarti fungsinya apa? Come on. This is only a review, right? Apa fungsinya kapsul Bowman? Collect the glomerular filtration result, ya kan? Yang hasil dari filtrasi tadi di glomerulus itu ditampung di kapsul Bowman, hasil filtrasinya atau filtratnya. Nah, cairannya atau darahnya balikin lagi kan ya? Balikin lagi kan ya ke arterial efferent. Okay. And then now we move into after capsule Bowman, then we move into apa? Apa? Setelah kapsul Bowman. Tubulus? Proximal. Proximal. What is the function of proximal tubule?
Apa fungsinya? Reabsorpsi. Sudah mulai tadi reabsorpsi pertama di kapsul Bowman ya, hasil filtratnya glomerulus. Di tubulus proximal ada yang namanya uncontrolled reabsorption. Jadi reabsorpsi yang tidak terkontrol, nanti kita akan bahas apa aja sih yang di absorb in the proximal tubule. Okay. And then after that, before we move into the distal tubule, they have to go down into the Henle kan? Henle loop, right? Ya kan? Habis dari proximal tubule kemana? Mana ya? Ke distal? Turun ke Henle, Mem. Turun ke Henle. So what is the function of the Henle? So what is the function of Henle? Reabsorb again? Absorpsi garam. Absorpsi garam. What is that for? Untuk apa absorpsi garam? So the main function of loop Henle is to maintain osmotic gradient. Ini yang tugasnya ya menentukan kepekatan urin. Ya, karena dia mempertahankan tekanan osmotik tadi dari yang sudah di filter tadi. Tuh ya. Jadi if you see that the longest the Henle, so the filtrat will remain longer here, right? Benar nggak? The filtrat will remain longer in the loop of the Henle, and they maintain longer osmotic gradient. Itu. Jadi yang bertanggung jawabnya urinnya kan kadang Anda urinnya putih kekuningan gitu ya. Benar nggak? Terus kadang-kadang kuningnya kuning banget. Itu yang bertanggung jawab ini si loop of Henle. Pemekatan urin tadi instead of the fluid or the water that you consume. Jadi dari air yang banyak ya, kenapa tuh urinnya jadi cair, jadi lebih putih? Ini kerjaannya si loop Henle. Gitu. Okay. So this different kind of nephron will have different tadi entity, different function. Ini biasanya we have a mix ya, mixed nephron in human. Tapi kalau hewan, animal in the desert, ya di padang pasir itu ya, itu mostly has this kind of nephron. Why? Kenapa? They have mostly juxtamedullary nephron. Why? Kenapa yo? Tadi ya, gradien osmotik ya, konsentrasi harus dipertahankan kan ya. Di gurun pasir itu kan mereka jarang sekali, they very rare consuming water, so they have to maintain the water content in their body, and this is one of the special adaptation of the animal living in the desert. Gitu. Ini adaptasi fisiologi. Ya, morfologi fisiologi akhirnya, sehingga mereka bisa bertahan dengan mempertahankan tadi tekanan osmotik, kepekatan urin di dalam nephronnya gitu. So this is type of nephron will differentiate their function. Okay, and then here the podocyte system of the glomerulus. You will see the glomerular capsule here will have what we call bypassment membrane, and then the podocyte, and then fenestrated endothelium. Nanti Anda lihat di sini. So they have to go into three part of the filtration membrane in glomerulus. Ya, dari plasma ini
Kemudian ini masuk ke capillary endothelium, ya, kemudian di sini di basement membran. Kemudian ini ada yang namanya yang tadi food process of podocyte atau food podocyte process glomerular capsule. Di antara food podocyte proses ini ada filtration slit, di mana hasil-hasil filtrat tadi yang akan masuk ke sini. Okay, some small constituent will be easily filtrate through the glomerulus. Jadi yang besar will remain in the plasma, right? Including protein, termasuk protein. Only albumin itu protein juga ya. Albumin ada di plasma. Only albumin, if you see, only albumin is actually can go through into the pores here, yang bisa masuk ke filtration slit. But unfortunately, sayangnya, the albumin has a negative charge. Jadi it's not only about how big is the molecule, but also about the charge of the molecule. Here in the glomerulus, it has a negative charge. Ini charge-nya negatif. So when they have a negative charge molecule, they cannot pass into this slit. Nah, itu glomerulus. Oke, ini tadi yang saya bilang ya, podocyte system, and then ada filtration slit-nya tadi, ya, tempat tadi hasil dari filtrasinya itu akan masuk ke kapsul Bowman. Okay, and then I would like to also stress on what we call by juxtaglomerular apparatus. Have ever heard? Juxtra ini nggak kelihatan. This is the cell type, ya, of its part here. You can see here the cell type. Okay, and I would like to a little bit stress on this part actually, which we call as juxta apparatus glomerulus, which has a very important function in producing renin. Renin. And nanti we will discuss about the renin function. And now we move into the renal physiology. So the renal physiology, as you see here, will occur in 3 steps: non-selective filtration, as the glomerular do, and then tubular reabsorption, and also tubular secretion. Now we go into the first step of non-selective filtration. Aduh, mana tadi? Okay. So yang ini tadi apa? Ini apa? Tadi kalau saya bilang, the nephron comprises of 2 distinct portion actually. Ada 2 bagian besar. Apa tadi? Bagian apa? Namanya? Bagian apa? Oh, come on. Unit aqua. Ayo, saya mau tanyain Putri. Ya, Mem. Yes, bagian nefron ada 2 bagian besar tadi apa? Bagian yang apanya dan apanya? Komponen apa? Komponen dari nefron. Apa Put? Ayo. Apa Put? Tubulus ya, Mem? Tubulus. Tubular portion, and and Ductus.
Ductus teh masuk apa tadi? Ayo. Ayo, phone a friend, Putri. Choose your friend to help you answering the question. Mention one name to help you answering the question, Putri. Putri, Vascular, ma'am. choose one person to help you answering the question. Siapa? Siapa ya? Mau minta tolong sama siapa? Muti, ma'am. Siapa? Siapa, Put? Muti, ma'am. Muti ya. Yes, ma'am. She asking for help. What will be the component, the portion of nephron? What are they? Vascular, ma'am. Yes, vascular portion and tubular. Betul. Vascular and tubular portion. What will be the vascular component? Coba, siapa ya? What will be the vascular component? Cynthia? What will be the capsular component? Yeah, what will be the vascular? Glomerulus. What else? Nih tadi, nih, glomerulus. Itu Yes. Arterial afferent, yes, and arterial efferent. Ya kan? Nih. Okay. And then how about the tubular component? Please. Eldrian, what will be the tubular component? Capsula Bowman, Yes, this one, capsula Bowman. proximal tubulus, lengkung Henle, tubulus distal. Okay. Is pelvis also tubular component? Itu untuk mengumpulkan sih, ma'am. Nggak tahu ya. Yes. No. So, nephron itu hanya sampai tubulus distal. Ya, pengumpulnya nanti ada ductus collectivus. Ya, di pelvis namanya. Okay. So, if you see here, this is glomerular filtration. So, it filtrate, as I said, based on the molecule size and also the charts, and then they have a tubular reabsorption and then tubular secretion after they reabsorb here and then they secrete back gitu ya. Jadi sudah sampai di sini di tubul, kemudian di reabsorb ya ke dalam pembuluh darah lagi, dikembalikan ya, berarti ya ke pembuluh darah ya, kemudian yang nggak kepake disekret lagi di urin gitu. Nah, dikembalikan ke pembuluh darah mana ya? Kira-kira dikembalikan ke pembuluh darah di mana ya? Reabsorbnya kemana ya? Kan tadi reabsorpsi ya kalau di tubulus. Di reabsorpsinya di bagian pembuluh darahnya apa ya? Ya, ayo. Ya, ini kan nephron seperti ini ya. But instead of this one is tubular component, actually this one is vascular component, but it's actually continue into what we call by here the pink one. Ini namanya apa? Yang pink ini?
Jadi yang udah difiltrasi tadi masuk kemana? Yang sudah difiltrasi di glomerulus masuk kemana? Filtratnya masuk kemana tadi? Oh, filtratnya masuk kemana? Yang udah difiltrasi di glomerulus. Masuk ke Kapsul Bowman. iya, kapsul Bowman yang tidak berhasil difiltrasi kemana? Balik lagi ke darah nggak, Bang? Balik lagi ke darah, lewat apa? Lewat apa? Pembuluhnya apa tadi kalau balik lagi ke darah? Peritubular capillaris. No, belum. Tadi, yang tadi. Kalau nggak difiltrasi, gagal difiltrasi, sama dia dikembalin lagi kan nih? Ini nih. Arteriol, eferen, kan masuknya dari aferen. Yang dari pembuluh darah di aferen arteriol itu sebentar, hold a while. Oke. Aduh, ada sedikit gangguan teknis. Oke. Jadi yang sudah berhasil difiltrasi masuk kapsul Bowman. Ya, terus masuk ke tubulus. Terus tadi kan tubular reabsorption. Tubular reabsorption-nya siapa yang mereabsorb? Tadi siapa tadi? Siapa yang mereabsorb? Nih tadi yang pink-pink nih, kapiler peritubular. Masuklah ke pembuluh kan ini ya. Pembuluh darah kan ya? Benar nggak? Kapiler peritubular nih pembuluh bukan? Pembuluh kan? Pembuluh darah yang terkecil itu namanya apa? Kapiler. Kapiler. Dibalikin doang. Saya balikin doang. Pembuluh darah yang terkecil itu namanya kapiler. Jadi dari kapiler peritubular ini nanti kemudian masuk lagi ke pembuluh darah nih. Ya, sehingga nanti akan bersirkulasi, akan digunakan kembali. Itu maksudnya di reabsorb. Ya. Jadi di reabsorbnya itu ke pembuluh darah lagi. Itu yang mostly we miss there. They say it is reabsorbed, but they don't know how they reabsorb and where they reabsorb the constituent of the tubule. Gitu. Ya. Okay, so if you see here, from the arterial afferent tadi, kapsul Bowman, they have a different hydrostatic pressure and also osmotic pressure, which help them to passively gone through the membrane of the glomerulus. Tadi kan ada membran basalis ya di glomerulus. Ya sebenarnya secara pasif, but it will be based on tadi the size of the molecule. Gitu. And also apa tadi? Selain based on the size of the molecule, it is also depend on tergantung apa tadi? Tergantung apa tadi? Selain ukuran, karena kan ada podocyte slit ya. Ada filtration slit, podocyte filtration slit itu. Jadi selain tadi yang bisa masuk ke slit, apa tadi? Berdasarkan apa? Albumin tadi yang saya kasih contoh, albumin. Albumin is Protein. Hah? Ya. Albumin itu apa? Protein kan ya? Iya, proteinan. Kenapa kok dia nggak bisa masuk? Padahal albumin ini protein yang sangat kecil. Yang sebenarnya kalau berdasarkan ukuran pori slitnya tadi dia bisa difiltrasi di situ. Bisa disaring gitu ya. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Muatannya emang.
Yes, jadi based on charge. Karena muatannya albumin negatif charge. So the membrane here has also a negative charge. Kalau negatif sama negatif kan susah ya. Pasti ditolak gitu. That's why. Okay, so here you will see what we call by here glomerular blood hydrostatic pressure, which is 55 mm of high egregium atau air raksa ya. Kemudian di sini dari luar ke sini ini 30, sehingga ini yang menyebabkan ini tadi passively. Oke, kemudian di sini di kapsular ini lebih kecil lagi, 15. So the net filtration pressure, if you see in the capsule Bowman is only 10 millimeter of the hydrargyrum. Cuma 10 net filtration pressure-nya. Sehingga mudah sekali dari bagian glomerulus ini ke kapsul Bowman. Okay, now I would like to say about how the kidney maintain what we call by renin-angiotensin-aldosterone system in conserving water, maintaining blood volume, and also blood pressure. Ya, jadi ini mekanisme yang akan terjadi pada saat ada penurunan kadar ya atau penurunan tekanan. Anda bisa lihat di sini kalau penurunan NaCl di dalam tubuh atau volume cairan ekstraselulernya menurun, tadi cairan ekstraseluler comprises of what? Apa aja cairan ekstraseluler? Comprises of what? Cairan ekstraseluler tadi, ayo. Plasma darah. Plasma dan cairan interstisial. Ya, cairan tuh ada intrasel, ada ekstrasel tadi ya. Ekstrasel itu yang plasma dan interstisial. Nah, ini yang extracellular fluid ini tadi ya. Kalau jumlahnya menurun karena misalnya perdarahan gitu ya, atau melahirkan ya, keluar darahan ya, itu ada penurunan tekanan atau volume extracellular fluid. Maka itu yang akan bekerja bukan hanya sistem sirkulasi tapi juga the kidney. Oke, instead of that, penurunan arterial blood pressure, tekanan darah arteri. Kan pernah ngukur tekanan darah ya? Pernah nggak? Pernah ngukur nggak tekanan darah? Pernah ngukur kan ya? Kalau dia tekanannya menurun, maka akan ada mekanisme kompensasi. Mekanisme yang pertama adalah through the kidney. The kidney will extract what we call by renin from apparatus juxta glomerulur. Apa coba bantuin? Apparatus juxta apparatus juxta glomerular ya, juxta glomerulus. Ya, itu tadi masih ingat aparatus juxta glomerulus itu yang mana? Masih ingat? Still remember? Enggak. Aduh. Ini ya, bagian ini, this is what we call by apparatus juxta glomerulus. Ini namanya aparatus. Di bagian sini, sel-sel di sekitar sini, ya itu akan mengeluarkan renin. Oke, renin ini ya akan menyebabkan ya terstimulasinya hati. Ini hati, liver. Oke, not heart. My heart is jantung saya. Oke, my liver is hati saya. Okay, so liver will excrete what we call by angiotensinogen. Jadi renin ini menstimulasi hati untuk mengeluarkan angiotensinogen. Nah, angiotensinogen ini kemudian akan dikonvert menjadi angiotensin 1 oleh si renin. Nah, setelah itu kerjanya nggak berhenti sampai sini.
si angiotensin 1 ini kemudian juga akan bertanggung jawab terhadap perubahan menjadi angiotensin 2, tapi dengan bantuan what we call by ACE, angiotensin converting enzyme yang diproduksi di paru. Tanpa bantuan ACE nih, ACE, angiotensin 1 itu tidak bisa berubah. So, ACE will have to convert angiotensin 1 into angiotensin 2. Angiotensin 2 here will have so many effect. Efeknya banyak angiotensin 2. Ya, the first effect, they will stimulate adrenal cortex. Ya, untuk memproduksi aldosteron here. This is the aldosteron. Ya, kalau udah keluar aldosteron, ya ini semua masuk ya ke sirkulasi. Ini sirkulasi ke pembuluh darah. Ya, kalau udah dikeluarin aldosteron, maka dia akan bekerja untuk meningkatkan kerja ginjal dengan cara apa? Meningkatkan reabsorpsi di bagian tubulus. Gitu. Ya, kalau reabsorpsinya naik terutama natrium, ya maka natrium dan juga chloride NaNCl will be conserved, bertahan di situ. Nah, NaCl ini sifatnya kan NaCl itu garam ya. Menarik air. Sehingga it will osmotically hold more water in extracellular fluid, sehingga air akan dipertahankan di pembuluh darah, nggak banyak dikeluarin lewat urin. Nah, jadi volume extracellular fluidnya akan bertahan, atau kadar NaCl-nya akan bertahan. Itu the first pathway. The second pathway of angiotensin 2 is through what we call by vasopressin atau antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone, namanya juga antidiuretic hormone. Berarti mencegah diuresis, kemih. Ya. Jadi kalau udah ECF-nya turun, yang pertama reabsorpsi natriumnya ditingkatkan, Cl-nya ikut, jadi airnya conserve. Kemudian diusahakan jangan keluar oleh si vasopressin ini. Ya, sehingga tadi reabsorption by kidney tubule also increase. Oke. Kemudian mekanisme yang lain adalah angiotensin ini akan mengirim sinyal ke otak sehingga kita merasa haus. Jadi haus itu bukan sesuatu yang diada-ada, tapi karena adanya sensor. Sensornya apa? Penurunan extracellular fluid atau NaCl di dalam tubuh. Oke, sehingga Anda minum untuk meningkatkan fluid intake. Nah, untuk mempertahankan ini lagi. Ya, selain itu dia juga bekerja ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya vasokonstriksi supaya fluid intake-nya semakin disupport dan tadi cairan ekstraselulernya tetap bertahan. Nah, ini it might be the one that the group of the presenter hasn't clearly or detailed discuss about this. Okay, that will be the case of itu tadi kasus kalau ada penurunan NaCl ataupun cairan extracellular fluid. Jadi jalurnya, pathway-nya through the renin-angiotensinogen angiotensin 2 aldosterone system. That's why they call it renin-angiotensin aldosterone system. But when you suffer with increase of blood pressure, extracellular fluid, ya itu beda lagi pathway-nya. Tidak lewat renin-angiotensin aldosterone system, but it will give another pathway through what we call by, ini kalau ada peningkatan blood pressure, ya atau peningkatan cairan, atau peningkatan Na, maka ini pathway-nya dari jantung. Ini jantung akan mengeluarkan what we call by atrial natriuretic peptide. Beda ya pathway-nya ya.
Kalau tadi, if you see the previous one, so they help here deliver the lung, adrenal cortex, then they go into the kidney. But this one, they give senses to the heart. Jadi jantungnya mengeluarkan ANP. Ini yang jarang sekali students knows about this. They have different pathway. Biasanya kan kalau kelebihan positive feedback, kalau kekurangan negative feedback, or in vice versa, within the same cascade. Cascade-nya sama. Gitu kan ya. Kalau hormon estrogen, progesteron gitu pathway-nya biasanya kan sama. Ya, hanya tinggal kalau meningkat ini diturunin, ini dinaikin gitu kan ya. But this one has a very different pathway. Ya, ini through arterial natriuretic peptide from the heart. And then the target of the ANP ini yang pertama adalah hipotalamus and posterior pituitary, hipofisis posterior. Efeknya apa kalau seperti ini? Ini ADH-nya diturunin tadi, vasopressin. Okay, that is the first. And then the next you can imagine what will happen the next. Ya, di bagian sini baru dia akan mirip dengan kasket yang tadi. Oke, di bagian sini ya targetnya juga tadi apparatus of the kidney, masih ingat justru aparatus glomerular tadi menurunkan renin sehingga tadi angiotensin, vasodilatasasi akan terjadi. Ya, jadi ini targetnya mostly will be the same, but through ini yang berbeda, the heart. Kalau tadi langsung ya dari juxra ngeluarin renin, kemudian ada adrenal cortex, kemudian yang ada paru, kemudian ada hati. Gitu. But this one will be different. Okay, and then this is also a systemic blood pressure. I think you have already known how if you have a high blood pressure, what will happen to your kidney? How will they do to maintain your blood pressure? Okay, and this one is tubular reabsorption. The thing that I would like to stress here, to be reabsorbed, ya, ini pathway-nya atau jalannya itu banyak loh di tubulus. Jadi air ya will go through into 4 distinct barrier. Ini barriernya ada 4. Ya. Ini barrier yang pertama luminal membran, and then this one is tubule cell. Kemudian ini ada lateral intercellular space. Kemudian masuk ke interstitial fluid. Ini cairan interstitial. Oke. Baru bisa masuk ke capillary endothelial cell untuk masuk tadi ke kapiler peritubular. Kapiler peritubular masih ingat tadi yang warna apa? Warna ungu-ungu itu. Ungu pink. Nah ini dia nih kapiler peritubular. Untuk bisa masuk ini jalannya panjang banget. Ya, ini untuk H2O. Untuk solut atau barang terlarut, ini mostly in active transport. Ini yang merah nih active transport, kalau ini H2O ini passive transport. Ya. But the same barrier. Tapi mekanismenya yang berbeda. Okay. So this is also how they reabsorb here, ya. In proximal tubule 65% of the filtral volume absorb. Tapi sebenarnya kalau filtrasi itu di glomerulus ya, kalau per jam itu sekitar 12 liter ya. Kalau per hari itu sekitar kalau Anda mau measuring ya, saya pernah baca itu hampir 47 galon aqua itu darah difiltrasi oleh glomerulus. Bayangin. Jadi beberapa kali untuk filtrasi gitu. Ya, jadi sekitar ada 180-an liter darah yang akan 47 galon kan segitu ya. 180-an darah yang akan difiltrasi di glomerulus. Tapi hanya sekitar 2 literan yang akan di reabsorb. Gitu.
Ya, jadi sisanya 178 balik lagi ke sirkulasi. Okay, that will happen in glomerulus. In tubular ini only 65% of the filtrate volume is reabsorbed in the tubular version. Ya, nanti ada Na, glucose, amino acid, and other nutrient mana yang akan actively transported, and then H2O itu will be passively transported. Okay. And then some drugs also secreted through your urine. Itu sebabnya kalau Anda minum obat, urinnya suka bau obat. Ya kan? Because it is excreted. Okay. So this is a detailed information about the substance that will be reabsorbed through the tubule. In proximal here, they have a sodium primary. Yeah. Primary is the sodium, also the vitamin, cation, HCO3. It will help the acid and base balance tadi. Yeah, and also of course water, but not the biggest portion. And then lipid soluble solute, urea, and also small protein tadi. Okay. And then tadi sudah ini. And then after that, they go into descending loop of Henle. Ya di sini bagian loop Henle ini freely permeable to H2O. Ya, tapi tidak terhadap NaCl. Jadi sangat permeable terhadap H2O air, tapi tidak terhadap NaCl. So they maintain the natrium chloride here very long. Okay, and filtrate become increasingly concentrated as H2O leave by osmosis. Karena tadi permeable terhadap H2O, jadi air banyak keluar dari sini, sehingga urin tadi dikonsentrasikan, terkonsentrasi yang I have discussed, it will help the concentration of the urine. Okay, and then this is the counter-current mechanism. How will the loop Henle here? Yeah, impermeable to water, impermeable to natrium chloride, and in vasa recta part here in the lowest portion, yeah, highly permeable to water and solute, and nearly isosomatic for interstitial fluid. Ya, ini bedanya. And then ini di bagian loop yang akan direabsorpsi sebagian besar ini adalah chloride. The next will be potassium, sodium, and also water. Ya, in the distal convoluted tubule atau bagian distal ini also actively and also passively transported. Transportasinya dua juga. Na, kemudian kalsium, chloride, ini akan di reabsorb here. Oke, dipakai lagi nantinya. Ya. Nih, Na, kalsium, and chloride. Ini bagaimana mekanismenya. And then ini distal, this is distal. Mostly water, and then chloride and also sodium here. Ini will be in ductus collectivus, ini ductus collectivus ya. Bagian yang akan mengumpulkan. Nah, reabsorpsi di ductus collectivus ini agak berbeda karena ada vehicle-nya, namanya aquaporins. Aquaporins ini diregulasi oleh tadi vasopressin, antidiuretik hormon. Ya, kemudian di bagian tubular collecting atau ductus collectivus tadi, ini Anda lihat ada reabsorpsi natrium, kalium, kemudian juga H+ dan HCO3 ya, mostly to maintain blood acidity, kemudian juga urea. Ini tadi ductus collectivus. Ya, apa saja yang direabsorb and then how the mechanism will go. Okay, and then the next we will go into secretion. So this is filtration, reabsorption, and then concentration here,
and then this one is secretion, and then here in collectivus is collecting, also releasing also water. Ya, tadi Anda lihat banyak sekali hormon will regulate the function of the kidney. Antidiuretic hormone which help maintaining the water. Jadi Anda nggak pipis-pipis tadi ya. And then aldosterone as well. Tadi sudah by the cascade of higher or lower blood pressure or extracellular fluid volume. And then atrial natriuretic peptide, which is very sensitive to high extracellular fluid and blood pressure. And then tadi ada sistem renin-angiotensin. Ya, ini hormon-hormon yang meregulasi tadi keseimbangan cairan di dalam tubuh kita melalui kincar. Now we go into urine formation. If you see the composition of human urine, 3 menit lagi. 90-95% itu adalah air. Selebihnya itu adalah tadi bahan terlarut. Apa aja yang ada di situ? Tadi metabolic waste, urea, uric acid, kreatinin. Kreatinin itu dari mana? Pemecahan di otot ya, itu dibuang dalam bentuk kreatinin ya. And then also iron as well, of course, toxin and pigment ya. Pigment itu juga dibuang lewat urin. Makanya kalau habis makan buah naga pernah? Warnanya merah, urinnya jadi merah. Jangan kaget, urin saya berdarah. Jangan kaget, because pigment is not absorbed. Ya, toxin and also as I say some drugs ya. Beberapa obat juga dibuang. And hormones as well. Okay, so this is the characteristic. You can see how will be the presentation, the acidity, and then also the gravity. And then this is the abnormal urine constituent, supposed to have no glucose there because the glucose will be reabsorbed, and then protein as well if they have a glucose and then protein in the urine and also the ketone. This is part of the abnormality. Jadi abnormal ya, nggak boleh ada di urin. Ini berarti adalah sign of some disease. Ya, including also hemoglobin. Nah, kalau misalnya ada hemoglobin yang Anda lihat di urin, ya, itu biasanya karena ada namanya hemolytic anemia. Jadi anemia yang pecah sel darahnya, jadi banyak sekali yang akan dikeluarkan termasuk ke urin. Okay. And then after that, you go to ductus collectivus and then the pelvis renalis, and then they go here to the ureter. Ya, ureter tuh jadi sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Penghubung, Ma'am? Yes, to combine or to adjunct between renal pelvis. Jadi yang udah dia di ductus collectivus ke renal pelvis, kemudian dialirkan ke ureter untuk disimpan sementara di kandung kemih. Jadi kandung kemih itu penyimpanan sementara. Okay, now we go into kandung kemih here. In the bladder, they have what we call by detrusor muscle. Nih, ya, detrusor muscle. Kemudian bagian luarnya itu adalah peritoneum. Kemudian di sini namanya ureteric opening with trigon here, and they have a bladder neck yang lebih kecil. Ya, di sini ada yes, bentar. Ya, di situ ada sphincter, katup, ya, sphincter ani interna here in the bladder neck, and then nih letaknya nih ya, internal urethral sphincter. Ini kalau di belakangnya, kalau laki-laki ya, kalau laki-laki ini di belakangnya ada prostat, kelenjar prostat. Tapi kalau di perempuan nggak ada langsung ya. Kalau ini di sistem urinary laki-laki. And then after that, they will move into the external urethral orificium.
Atau nanti di sini ada juga namanya sphincter eksterna. Jadi sphincter, yes. Sphincternya tuh ada dua, ada interna, ada eksterna. Yes. Baik. Jadi ada sphincter interna in here, in trigone part of the bladder, and then sphincter external. Ya, di bagian ujung ini sama juga di bagian ujung uretra. Oke, and how will you have a micturition? Ya, bagaimana kok bisa kita berkemih sih? Ya, dari mana sih responnya? Ya, responnya itu pertama yang terjadi itu adalah dari enlarged bladder. Jadi pembesaran kandung kemih. Jadi kandung kemih itu hanya bisa menampung sekitar 250 mili cairan urin. Kalau udah lebih dari itu, otot detrusornya, tadi masih ingat otot detrusornya ya, akan mengembang. Pengembangan otot detrusor itu yang akan ya disensing nih ke sini. Oke, disensing untuk masuk ke otak. Yes. Masuk ke otak, kemudian ini akan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Ya, kemudian nanti ujungnya ini dia nih, Anda lihat di sini akan membuka sphincter interna terlebih dahulu. Sphincter interna ya. Sphincter interna itu yang ada di mana? Tadi yang ada di trigonum tadi ya. Masih ingat ya. Jadi sphincternya kebuka. Sementara bertahan di bagian uretra ujung sampai eksternal sphincternya ikut terbuka, barulah Anda berkemih. Jadi kadang-kadang Anda kepingin pipis banget tapi bisa nahan kan? Bisa nahan kan? Nah, berarti sphincternya ini masih bisa bekerja dengan baik, gitu, ya. Tapi seiring dengan usia, sphincter ini akan berubah fisiologinya, fungsinya. Itu sebabnya kalau lansia sulit menahan kencing atau apa? Enuresis, ngompol, namanya ngompol. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Dari adanya distensi kandung kemih karena banyak cairan. Waktu sahur, supaya banyak cairannya saya minum banyak gitu kan ya. Gitu kan ya, minum deh tuh 2 galon. Minum 2 galon, minum 2 aqua besar deh. Apa yang terjadi? Langsung dikeluarin ya kan? Kandung kemihnya nggak bisa menahan terlalu banyak, pasti akan dikeluarkan gitu. Jadi instead of urinary bladder filling stretch, ya selain ini micturition itu sebenarnya juga bisa distimulasi oleh pusat otak here in the brain. Kalau yang ini jarasnya atau pavennya from afferent impulse tadi, kemudian parasimpatik tadi ya, terus otot detrusornya mengembang, kemudian membuka sphincter, keluarlah mixing. Tapi bisa juga dari higher brain center. Ini nanti masuknya ke pontin namanya. Ya, ini kasketnya setelah pontin ini akan masuk ke simpatik and somatik, kemudian untuk membuka sphincter eksterna, nanti baru micturition. Kalau ini tadi lewat sphincter interna dulu, baru eksternal, sehingga lebih bisa terkontrol. Kalau ini lebih ke sphincter eksternal. Oke. Atau bisa juga dia lewat namanya pontin storage center. Ya, untuk ini inhibit micturition. Ya, kalau ini untuk promote micturition. Ya, yang ini, bagian yang ini biasanya yang sering di training untuk anak-anak kecil. Anak kecil suka suruh lihat air nggak? Suruh ke kamar mandi, lihat air, dibukain keran, terus dia kencing deh. Padahal belum pingin kencing. Pernah nggak Anda gitu? Dicoba ya. Silakan dicoba. Belum pingin kencing, tapi Anda kamar mandi, Anda buka keran. Nah, this is the micturition from higher brain center. From pontin micturition center. Jadi dari somatic nerve, dari melihat.
Dari melihat air itu menstimulasi untuk miksi dengan membukanya sphincter eksterna. Ya, itu kasketnya berbeda. Okay, this is imbalances or diseases which will connected to urinary system. If you see here, ptosis, hydronephrosis, I think we have already discussed about some of the disturbance in the group. Okay, so this is, I think, the end. Okay, question. 12:06. Problem with Zoom. Okay, any question? No. Yes. Oh, yes. Okay, so yes, Putri. Kalau yang kena infeksi saluran kemih itu nanti bisa bakteri itu bisa sampai ke ginjal atas itu nggak sih, Mem? Bagian ginjal atasnya? Oh, tergantung kenanya di mana ya. Tergantung kenanya di mana, di lower urinary or higher urinary. Kalau lower masih jauh, jadi tidak akan sampai ke sana. Okay. The most important disturbance is what we call by kidney failure. Ya, gagal ginjal. Acute or chronic kidney failure. Ya, gagal ginjal kronik. Kalau yang gagal ginjal kronik itu they will measure how many percent if the failure. If the failure comprises more than 50% of the kidney, so the kidney will be we have two kidneys, right? The other kidney will suffer a higher portion of the function karena meregulasi cairan seluruh tubuh. Itu sebabnya diciptakan ada dua. Bisa nggak kita bertahan dengan satu? Bisa. But the work will be very heavy. Ya kan? Sama kalau kerjaan berdua ditopang terus tinggal sendirian, sama seperti itu. Apa manifestasinya if the work is very heavy? There will be enlargement, namanya hypertrophy, hyperplasia in the cell of the kidney, which is also a bit dangerous for our life, gitu. Ya itu yang paling sering. Terus orang yang gagal ginjal suka dengarkan ya, transfusi darah, itu ya. Cuci darah. Kenapa cuci tadi? Nggak bisa, filtrationnya dia nggak bisa. Jadi gimana kalau kecampur semua? Ureanya kalau balik, kalau urea hasil metabolism itu return to the blood, and then it reach the brain, apa yang terjadi? Brain toxicity. Jadi kalau misalnya gagal ginjal tidak tertangani, itu yang terjadi yang pertama tuh udah mulai ngaco dulu ngomongnya. Toksisitas. Kalau udah toksisitas brain, sarafnya semua keganggu. Ya, kemudian udah mulai ngaco sampai penurunan kesadaran sampai koma. Itu yang terjadi. That's why renal failure is very dangerous. That's the first. The second is stone. Apa tuh? Kidney stone. Batu ginjal. Pernah dengar kan batu ginjal? Ada batu ginjal which is a little bit soft, and then they can ada namanya mekanismenya itu seperti ditembak ya, dilaser pecahlah itu ginjalnya. But some stone are very thick and very rough, kasar gitu ya, dan sangat kompak. It is very difficult to be laser. Harus dioperasi. Itu batu ginjalnya dari mana ya? Batunya kok bisa kebentuk dari mana ya? Dari mana kira-kira? Endapan ya, Mem? Dari mana? Endapan nggak sih, Mem? Sedimen dari mana? Sedimennya dari mana? Bio. This is very common and very dangerous actually. Dari garam mineral. Yes, could be from salt. Itu namanya salt stone. Bisa lagi dari apa lagi?
batunya? Kalsium. Yes, mostly kalsium. Kebanyakan itu batu yang ditemui calcium stone. Nah, ini agak keras kalau calcium stone. Yang tadi harus gone through operation procedure. Gitu ya. That is the kidney disease, most kidney disease that happen, and which is a very dangerous. Instead of we also have a urethritis tadi ya, yang berhubungan dengan infeksi-infeksi. Pyelonephritis, that is also part of kidney disease. So help your kidney stay safe by gimana caranya? Drink enough water, ma'am. Drink enough water, only that simple. Ih, saya suka gemes sama anak-anak kalau lagi sekolah, lagi kuliah ya, terus malas minum. Hanya karena malas minum, it will create a very huge impact. Ya, Okay. Any other question? No more question? I don't hear any yes, and I don't also hear any no. Any yes or no? Since this is fasting, so it's already 12 past 12, and you still stay very cool because you won't have your lunch. When it's not fasting day, then it's already 12, ma'am. Any other question? Okay, if no other questions, so I will end the session. We will meet again after Idul Fitri. Happy Idul Fitri. Have a nice day with your family and have a refresh for a while. Forget about the lecture for a while. And return back to the class in a more fresh condition. Okay, see you again. Bye-bye.